oleng. Ikuti keseruannya, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hadir bersama keluarga. Hari ini kita mau jalan-jalan, katanya sih ada gelaran di Ebon. Ya mudah-mudahan ada, ya kalau nggak ada kita mau lanjut aja. Yuk ikuti keseruannya, jangan lupa ya. Salam. Teman, ketemu lagi, kita baru sampai di lokasi gantangan. Cuman itu tadi yang di sana tutup, jadi tidak kita ke sini silaturahmi ada ke anak-anak yang lain daripada main ya. Nah juga kita main di sini tuh silaturahmi ya. Kita tunggu keseruannya dari Pak Ekor, mudah-mudahan kita rezeki. Nah, ini kita mau saudara kita. Halo guys. Boleh bisa. Asal loba 4 batang mah. Sing atuh bos. Hai guys, subrek kan guys? Ya guys, subrek guys. Koslet. Jin. Mang kumaha ya hujan? Saya udah bingung. Mau bantang hujan. Hujan. Burung jalan apa? Bismillah. Hujan euy. Sung mulai.
Nomor berapa, Mang? 18. Para joki-joki.
Kunaon. Waduh bos. Ada itu lain nomor barasi. Mantap anjing. PAUD di luar ke dewasa. Oh, alus nih. Ada jalan ya. Solusinya ya ntar lah kita ikuti. Aduh. Tadi. Anu menang mah bebas. Gigirin apa? Sudah anak jalan. Apa jadi tanya adanya? Apa? Bin Pak. Anu menang mah dipoto heula di ditu. Jadi ya mas supaya micen apa? Micen ke anggot. Di Cina sih licin aja. Terkolot gimana?